आइए आज हमारे साथ प्रभु का वचन हम लोग देखने वाले हैं। आइसो हमरा एला प्रभुर बाक्य থেকে দেখিমু। हम होशिया का किताब से कुछ पदों को पढ़ेंगे। আর হোশিও বইটা থেকে আমরা কিছু পড়িমু। और होशिया जो है ये पुराने नियम में है। আর হোশিও যে বইটা আছে এটা পুরাতন নিয়মত আছে। तो हम लोग चौथा अध्याय को पढ़ेंगे और 1 से 6 तक पढ़ेंगे। আর আমরা 4 নাম্বার 4 নাম্বার বাক্য থেকে দেখিমু 1 থেকে 5 পর্যন্ত নাকি 6। 1 থেকে 6 পর্যন্ত। ইসরায়েলবাসীরা প্রভুর বার্তা শোনো। যেসব লোকেরা এই দেশে বাস করেছে প্রভু তাদের বিরুদ্ধে নিজের যুক্তিগুলো বলবেন। এই দেশের লোকেরা সত্যই ঈশ্বরকে জানে না। লোকেরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাস্ত এবং অনুগত নয়। লোকেরা দিব্যি দেয়, মিথ্যা বলে, খুন এবং চুরি করে। তারা ব্যভিচার মূল্য পাপ কাজ করে। আর তাদের বাচ্চা রয়েছে। লোকেরা বারে বারে খুন করে। মৃত্যুর জন্য লোকে যেভাবে কাঁদে সেইভাবেই দেশটি কাঁদছে এবং দেশের সব লোকেরাও দুর্বল মনোনিক। মাঠের পশু, আকাশের পাখি এবং সমুদ্রের মাছেরাও মারা যাচ্ছে। কোনো লোকই অপর একজনের সঙ্গে তর্ক করা বা তাকে দোষী করা উচিত নয়। ওহে যাজক, আমার তর্ক তোমার সঙ্গে। যাজকেরা দিনের বেলায় তোমাদের পতন হবে, রাত্রিবেলায় ভাওবাদীরাও তোমাদের সঙ্গে পড়ে যাবে। আর আমি তোমাদের মাতাকে ধ্বংস করব। আমার লোকেরা বিনষ্ট হয়েছে কারণ তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তোমরা শিখতে অস্বীকার করছো, সেই জন্য আমিও তোমাদের আমার যাজকদের কাছে দিনে অস্বীকার করব। তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের বিধি ভুলে গিয়েছো, সেই জন্য আমি তোমাদের সন্তানদেরও ভুলে যাব। छह तक हो गया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। ईश्वर वाक्य आशीर्वाद दे। अभी होशे का किताब जो है ये बहुत ही अजीब तरीके का किताब है। আর হোশিও যে চ্যাপ্টারটা আছে এটা একটু একটু অন্যরকম। এই চ্যাপ্টারের বাক্যগুলা। और पहला 3 अध्याय जो है होशिया का अपना पर्सनल जीवन का एक कहानी है। আর হোশিয়ার যে প্রথম 3 অধ্যায় আছে হোশিয়ার জীবনের কিছু কাহিনী এটা আছে। और उसका जीवन के द्वारा परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएली लोगों से प्रेम करता है। আর এটা কিনা দেখাচ্ছে যে ঈশ্বর কিভাবে ইসরায়েলি লোকগুলা ভালো বাসিছে। और हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर कनान देश में उनको लेकर आया। আর আমরা জানি যে ইসরায়েলি লোকগুলা মিশর থেকে কনান দেশত আনিছে ঈশ্বর। और परमेश्वर अपना प्रेम और उसने अपना वचन और अपने नबियों को इस जाति के जरिए दुनिया में रखा।
আর ঈশ্বর যাজক এবং নবী গিলা এইভাবে এই জগতত রাখিছে। लेकिन ये लोग बहुत ही पापी बन गए और परमेश्वर के विरुद्ध में उठने लगे और काम करने लगे। আর ইমরা যে ছিল ইসরায়েলিরা, ইমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আহ পাপ অনেক পাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। और उनके पापों के बारे में अभी आपने 1 से 6 तक पढ़ा, 4 अध्याय 1 से 6 में आपने पढ़ लिया। म्यूट আর हो गया। আমরা দেখি যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত ইমার পাপের সম্বন্ধে আমরা দেখির পারি। लेकिन होशिया का जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, उसके बाद वो पाप क्या है उन चीजों को हम लोग देखेंगे। আর হোশিয়া সম্বন্ধে আমরা तो आइए मेरे साथ पहला अध्याय और उसका 2 पद को जरा पढ़ो। আর আইসো আমার সঙ্গে দেখি যে প্রথম অধ্যায়ের দুই নম্বর বাক্য আমরা পড়ি। হোশেয়ার মধ্যে দিয়া প্রথমবার কথা বলবার সময় সদাপ্রভু তাকে বলল, তুমি গিয়ে একজন ব্যভিচারী লোককে বিয়ে করো, তার ব্যভিচারের সন্তানদেরও গ্রহণ করবে, কারণ এই যে সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে গিয়ে সবচেয়ে জঘন্য ব্যভিচারের দোষী হইয়াছে। हाँ, तो देखो मैंने बोला था ना, ये होशी का किताब जो है बहुत ही अजीब किताब है। তো মুই তোমাক কইডু না যে হোশিয়ার যে বইটা আছে এটা একটু অন্যরকম এই বইটা। और परमेश्वर अपने दास को कह रहा है कि एक व्यभिचारी महिला से जाके शादी करो। আর ঈশ্বর স্বয়ং ঈশ্বর কাছে যে তুই একটা ব্যভিচার করা মহিলাকে যা বিয়ে কর। और परमेश्वर ऐसा क्यों बता रहे प्रभु का आदमी को कि ऐसा पापी महिला से शादी करने के लिए? আর ঈশ্বর কেন করছে একটা বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরের লোক হওয়া সত্ত্বেও একটা ব্যভিচার মহিলাকে যা বিয়ে করিবার না কেন করছে? तो परमेश्वर इस्राएली लोगों को उसका दर्द क्या है ये सिखाना चाह रहा था। আর ঈশ্বর তাছে যে ইসরায়েলের যে একটা ব্যথা মানে তার আছে এইটা বোঝার জন্য ঈশ্বর এটা বিয়ে করে গেছে। परमेश्वर इतना प्रेम दिखाया इस्राएली लोगों को, ঈশ্বর এত প্রেম দেখাইছে ইসরায়েলের লোক, उन्होंने इस्राएली लोगों को इतना मदद किया, আর ঈশ্বর এত সাহায্য করছে ইসরায়েলি লোক। उसने बहुत ही सुंदर मंदिर उनके लिए बनाया था, আর উমার জন্য একটা সুন্দর মন্দির বানাইছে ঈশ্বর। और बड़े बड़े राजा उनके वंश से आया। আর উমার বংশ থেকে অনেক বড় বড় রাজা গুলা আছে। दाविद था, सोलोमन था, शाऊल था, इस प्रकार के अच्छे राजा आकर चले गए। আর দাউদ, সোলেমন, শোল এরকম অনেক রাজা, ভালো ভালো রাজা উমার গোষ্ঠী থেকে আসিয়া ওরা চলে গেছে। और उनका राज्य को बहुत ही आगे बढ़ाया। আর উমার রাজ্য মানে উমার জেনারেশন অনেক আগত নিয়ে গেছে। और उनका हर प्रकार का सुख और शांति उनको दिया। আর উমাক অনেক রকম সুখ শান্তি ঈশ্বর দিছে উমাক। लेकिन ये लोग अभी उस परमेश्वर ने इतने सारे आशीष देने के बाद वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे। আর এত কিছু ঈশ্বর উমাক দিছে তা সত্ত্বেও উমরা কি করেছে? মূর্তি পূজা করেছে। तो इसके वजह से परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर ने इतना सब करने के बाद उसका हृदय, उसका दुख क्या होगा? আর ঈশ্বর এত কিছু করা সত্ত্বেও আর আমরা এরকম মূর্তি পূজা করেছে, তাহলে ঈশ্বরের কি হওয়া উচিত? ঈশ্বরের মনটা কিরকম দুঃখ পাচ্ছে। और वही बात परमेश्वर होशिया का जीवन से इस्राएली लोगों को सिखाना चाह रहा था। আর এই জিনিসটাই হোশিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর ইসরায়েলি লোকক শিখিয়ে চান্দাছে। और जब परमेश्वर ने होशिया को बोला कि तुम एक व्यभिचारी महिला से शादी करो, बाद में वो महिला तुमको छोड़कर जाएगा और उसका जीवन से आपको परमेश्वर का दुख को समझ में आएगा। আর ঈশ্বর কথা হোশিয়া সেই ব্যভিচার মহিলাটা বিয়ে কর, আর সেই মহিলা হোশিয়া ছাড়ি চলে যাবে।
আর তারপরে ও বুঝির পাবে যে ঈশ্বরের দুঃখটা কি। जब वो दूसरे मर्दों के पीछे भागने लगेगा, दूसरे पुरुषों के पीछे भागेगा, तो उस पति को किस प्रकार का भावना, किस प्रकार का दुख, किस प्रकार का गुस्सा भी उसके मन में आएगा। আর সেই মহিলা, সেই ব্যভিচারী মহিলা হোশিয়া বিয়ে করার পরে যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সে থাকিবে, অন্য পুরুষের সঙ্গে মানে পিছনে পিছনে যাবে, ওর সঙ্গে প্রেম করিবে, তাহলে হোশিয়া কেমন দুঃখ লাগির পারে এই জিনিসটা দেখাবার জন্য ঈশ্বর এরকম করেছে। तो वही बातें आप लोगों अब 1 से 3 अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जीवन का बारे में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ उस महिला के साथ अंत में। আর আমরা 1 থেকে 3 পর্যন্ত যদি দেখি পড়ি তাহলে বোঝা যাবে যে এই মহিলাটার সঙ্গে কি হয়েছিল। लेकिन अभी 4 अध्याय में हमने बहुत सारे पापों के बारे में हमने पढ़ा। আর 4 অধ্যায়ে আমরা অনেক রকম পাপের সম্বন্ধে আমরা পড়েছি। और वो पहला पद में हमने पढ़ा कि वहां पर उनके बीच में कोई सत्य नहीं है। আর প্রথমে আমরা দেখতে পারি যে উমার মধ্যে কোনো সত্য জিনিস নাই। और मैं पढ़ रहा हूँ वो आखिरी भाग में ऐसा लिखा, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। 4 अध्याय 1 पद का आखिरी लाइन में, इस देश में मैंने तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है, ऐसा लिखा है। আর এই বাক্যটা লেখা আছে যে ঈশ্বরের, এটা কিনা যে ইমার মধ্যে না আছে কোনো করুণা, না আছে কোনো ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা, না আছে क्या था भैया? परमेश्वर का ज्ञान। না আছে ঈশ্বরের কোনো জ্ঞান। तो यही उनका जो पाप जो है कि सत्य का जीवन उनके बीच में नहीं है। আর এইটাই উমার মানে ইয়া ছিল, অবাধ্যতা ছিল যে উমার কোনো ঈশ্বরের জ্ঞান উমার মধ্যে নাই। अभी हिंदी में ये करुणा शब्द जो है, ये करुणा का मतलब है विश्वास योग्य प्रेम। আর করুণার শব্দের অর্থ হিন্দিতে যে বিশ্বাসযোগ্য প্রেম। मतलब किससे हम लोग विश्वास योग्य प्रेम दिखाना चाहिए। আর কার আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রেম দেখাতে পারি? जो हमारा भला करेगा, जो हमारा अच्छा बात करेगा, जो हमारा संकट समय में मदद करेगा, उसे हम लोग प्रेम करते हैं। আর যাই আমাক ভালোবাসবে, যাই আমাক সংকট অসুবিধার সময় আমাক সাহায্য করিবে, যাই আমার দেখাশোনা করিবে, তাক আমরা সেই প্রেমটা দেখাই। लेकिन जरा सोचो, संकट के समय में जो सहायता करने वाला आदमी है, उसका ही अगर हम बुरा बोलेंगे, उसी का ही हम लोग खराब करेंगे, तो उस आदमी को कैसा लगेगा। আর যাই সংকটে অসুবিধার সময়, যে সংকট সময়ে তোমাকে সাহায্য করে, আর তার বিরুদ্ধেই যদি তোমরা যদি কূটনীতি করেন বা কোনো খারাপ কথা বলেন যদি কন, তাহলে কেমন লাগির পারে সেই লোকটা। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे बीच में ना सत्य है ना करुणा है। আর ঈশ্বর এই কথাটাই কছে যে তোমার মধ্যে না আছে সত্যি, না আছে করুণা। फिर 2 पद में और भी उनके पापों के बारे में लिखा है। আর 2 পদে আরো উমার সম্বন্ধে পাপের কথা লেখা আছে। भाई सत्य, और एक बार पढ़ो उस 2 पद को। 4 का 2। हाँ, 4 का 2। আছে কেবল শপথ ভাঙা, মিথ্যা কথা বলা, খুন করা, চুরি করা ও ব্যভিচার করা, তারা আইন অমান্য করে এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত করে। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर वो झूठ बोलते हैं और वध करते हैं, चुराते हैं, व्यभिचार करते हैं और बहुत बहुत गंदे चीजें, कुकर्म वो करते हैं। আর এটা কিনা লেখা আছে যে উমরা চুরি করে, উমরা ব্যভিচার করে, উমরা খুন করে, আরো অনেক অনেক মানে পাপের কথা এটা কিনা লেখা আছে, উমরা এরকম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করে। तो देखो, परमेश्वर स्वर्ग से ये सारी चीजें देख रहे हैं। আর দেখো এই জিনিসটা কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গে থেকে সব জিনিস দেখে পায়।
परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को खरीद के कनान देश में बिठाया, इतना आशीर्वाद दिया, वो सोच रहा है कि ये लोग मेरा भक्ति करेगा, आराधना करेगा, लेकिन जब स्वर्ग से देख रहा है तो इस प्रकार के पापी लोगों को वो देख रहा है। আর ঈশ্বর ভাবিছে যে উমাক কনান দেশ নিয়ে যাচ্ছে এবং উমাক এত সুন্দর জায়গা দিছে, এত সুন্দর সবকিছু দিছে, তো উমরা হয়তো ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, ঈশ্বরের মহিমা করিবে এবং ঈশ্বরক জয় জয়কার করবে, কিন্তু উমরা কি করেছে, এই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এরকম পাপ করা শুরু করছে। तो ये सब पापों का नतीजा क्या है? আর এই সব পাপের বেতন কি? तो यहाँ पर हम लोग 3 पद में पढ़ सकते हैं। আর আমরা এটা কিনা 3 নাম্বার বাক্য দেখির পারি। पढ़ो उस 3 पद को दोबारा, उसका नतीजा क्या क्या हुआ? পড়ো। এই জন্য দেশ দেশ শোক করছে এবং যারা তার মধ্যে বাস করে তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পশু পাখি ও মাছ মরে যাচ্ছে। तो देखो, इनका पाप का नतीजा सिर्फ मनुष्य जाति के ऊपर नहीं है, আর ইমার যে পাপের যে বেতন, ইমার যে পাপের ফল শুধু মানুষের উপর নয়, जमीन को भी, भूमि को भी शाप मिला है। আর জমি যে আছে, এই আমার জমি মাটি, এইটাকেও অভিশাপ দিছে ঈশ্বর। और वो किसान को ये बहुत ही अच्छी रीति से समझ में आता है, अगर वो बीज डालेगा, सोच रहा है कि 3 महीने बाद उसको फल मिलेगा, अगर फल ही नहीं मिल रहा और कांटे आ रहे हैं तो भाई उसका उसका जीवन किस प्रकार, कितना दुख उसको लगेगा। আর এই জিনিসটা সব থেকে বেশি কৃষকরাই বুঝির পারে। উমরা এই এত সুন্দর যত্ন করিয়া জমিটা রেডি করে, রেডি করার পরে যদি বীজ দেয়, সেই বীজের বদলে যদি ফল না আসে, যদি কাটা আসে, তাহলে উমা কতটা দুঃখ লাগির পারে, এই জিনিসটা শুধু একটা কৃষক বুঝির পারে। और सिर्फ भूमि को नहीं, लेकिन जीव जंतुओं को भी ये अभिशाप लग रहा है। আর শুধু জমি না, জীব জন্তু যে আছে, প্রাণী, উমাকেও এই অভিশাপ গুলা দেওয়া হয়েছে, উমাকেও লাগেছে। और जो जिसके घर में गाय और बकरी और इन प्रकार का जानवरों का पालन करते हैं, उनको भी ये चीज समझ में आती है कि अगर आपका गाय आपको दूध ही नहीं दे रहा है और बार बार बीमार हो रहा है या मर रहा है तो कितना कष्ट होगा। আর আমরা দেখতে পারি যে এই পশুর উপরেও সে অভিশাপ যে আছে। আর এবং আমরা দেখতে পারি যে যার বাড়ির গরু আছে, যার বাড়ির ছাগল আছে, এমরা যে আছে, যদি গরু যদি দুধ না দেয় আর বারবার যদি অসুখত পড়েছে আর এবং মারা যাচ্ছে, তাহলে উমা কেমন লাগির পারে। और जो मछली का भी देखभाल करते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा जो पूल है, डिगी जो है, उसमें मैं मछली रखूंगा और कुछ महीने बाद मैं इसको बेच दूंगा, और वहां मछली सारे मर गए या किसी ने चोरी किया तो भाई उसका भी अवस्था क्या होगा। আর আমরা দেখতে পারি যে মাছ যে আছে, মাছগুলা যে আমরা দেখতে পারি ডিগি বা পুকুর, যে ওইলা চাষ করেছে, কিন্তু সেই মাছগুলা কাউ চুরি করে নিয়ে গেছে বা মাছগুলা মারা যাচ্ছে, তাহলে উমা কি লাগে, কেমন লাগির পারে সেই সেই লোকটা। तो परमेश्वर वही कह रहा, तुम्हारा पाप का नतीजा इन सारे चीजों के ऊपर हो रहा है। আর ঈশ্বর এই কথায় কথা যে তোমার পাপ এই সমস্ত জীবের উপর, সমস্ত জিনিসের উপর প্রয়োগ করেছে, মানে তোমার উপর পড়েছে। और सिर्फ इतना नहीं, ये नतीजा तो ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर का अभिशाप अभी गिरने वाला है। আর আমরা দেখি পাই ইয়ার থেকেও বড় অভিশাপ ঈশ্বরের পরিবে। और अगर हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भी इनके ऊपर गिरेगा। আর এই চ্যাপ্টারটার আগত আরো আগের চ্যাপ্টারগুলো আমরা যেটা পড়িমু, সেটা আমরা দেখি পাবো যে ঈশ্বরের অভিশাপ উমার উপরেও পড়িবে।
तो सबसे पहला जो अभिशाप परमेश्वर का होगा कि वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा हूं, परमेश्वर उनको शर्मिंदा करेगा। वो 7 पद में हम देख सकते हैं। আর যেই লোকগুলা বড়, নিজেকে বড় মনে করে, আর তা ঈশ্বর লজ্জিত করিবে। আর এই বাক্যটা লেখা আছে 7 নম্বর বাক্য। और फिर 9 पद में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर इन सब लोगों का न्याय करने वाला है। আর আমরা দেখতে পারি যে এই সমস্ত লোকের ঈশ্বর ন্যায় করিবে। और सबसे दुख की बात है कि यहाँ पर जो याजक है, जहां पर लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो याजक लोग ही लोगों को पापी रास्ते में लेके जा रहा है। আর যে পণ্ডিত আছে বা যাজকরা আছে, ওমরা ভাবে যে ওমরা ধার্মিক ব্যক্তি, তো উমরাও যে এরকম পাপত পড়ে গেছে এবং পাপের দিকে নিয়ে গেছে, এটাও দেখা, এটার উপরে অভিশাপ পড়িবে। अभी 10 पद को जरा पढ़ो और वहां पर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का अभिशाप किस प्रकार से काम करेगा उनके जीवन में। আর 10 নম্বর বাক্যটা পড়ো, এটা কিনা কি রকম অভিশাপ ঈশ্বরের আসিবে দেখাবে। তারা খাবে কিন্তু তৃপ্ত হবে না, তারা ব্যভিচার করবে কিন্তু সংখ্যায় বাড়বে না, কারণ তারা প্রতিমা পূজার জন্য সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে। हाँ, तो इस प्रकार से आप खाना खाएंगे लेकिन तृप्त नहीं होगा। আর এইরকম আমরা দেখতে পারি যে তোমরা খাবার খাবে কিন্তু তোমরা তৃপ্ত হবে না। और वो बेविचार करेंगे लेकिन उनके जीवन उनका जो लोक संख्या वो बढ़ेगा ही नहीं। আর তোমরা ব্যভিচার করিবে কিন্তু উমার লোক জনসংখ্যা বাড়িবেই না। और वही एक कारण वहां पर भी उस 10 पद में बोला है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग किया है। আর এই জিনিসগুলা কেন হবে? কারণ এটা 10 নম্বর বাক্যত লেখা আছে যে উমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিছে। और एक बात है, वो परमेश्वर को त्याग किया। दूसरा बात वो है कि उनको परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। আর উমরা ঈশ্বরক ত্যাগ করিছে, এটা ঠিক, কিন্তু উমার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো জ্ঞান নাই। तो देखो उसके बारे में हमने 2 पद में हमने वो बात पढ़ लिया। আর আমরা 2 নম্বর বাক্যত আমরা এই সম্বন্ধে পড়িছি। लेकिन 6 नंबर को दोबारा पढ़ो, 6 पद को दोबारा पढ़ो, वहां पर लोग क्यों मरते हैं। আর 6 নম্বর বাক্যটাত লেখা আছে লোক কেন মরে। 6 पद ঈশ্বরের সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে আমার লোকেদের ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সেই জ্ঞানকে অগ্র করছো বলে আমিও তোমাদের পুরোপুরি হিসেবে তোমাদের অগ্র করলাম। তোমরা তোমার ঈশ্বরের আইন কানুন ভুলে গেছো, তাই আমিও তোমাদের ছেলে মেয়েদের भूले जाबो। हाँ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप लोगों का नष्ट होने का कारण ये है कि आपका ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान उनमें नहीं है। हाँ। আর আমরা দেখি পারি যে এই ধ্বংস হওয়ার কারণ কি, যে ঈশ্বরের জ্ঞান ওমার মধ্যে নাই। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसके बारे में ज्ञान आज हमको मिला है। আর আমার ঈশ্বরক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ ওই জ্ঞান আমাক ঈশ্বর দিছে। और हमारे हाथों में उसका जीवित वचन है। আর আমার হাতত ঈশ্বরের জীবিত বাক্য আছে। और परमेश्वर ने हमारे हृदय में उसका पवित्र आत्मा दिया है। আর ঈশ্বর আমার হৃদয়ত, আমার অন্তরত ঈশ্বরের আত্মা দিছে। और परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दिया है। আর ঈশ্বর আমাক বুদ্ধিও দিছে। और उन चीजों का इस्तेमाल हम लोग सही रीति से करेंगे।
আর এই সব জিনিসের ব্যবহার আমরা সঠিকভাবে করবো। और हमारा जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर हम अपना जीवन को चलेंगे। আর ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ আমরা করবো। और हम इन पापियों की तरह हम लोग अपने जीवन को नहीं जिएंगे। আর এই পাপীদের মতো আমরা জীবন যাপন যাতে না করি। और एक लास्ट एक पद हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में। আর লাস্ট আরেকটা বাক্য আমরা এই অধ্যায় থেকে পড়বো। और वहां पर लोगों का ज्ञान ना होने की वजह से क्या हो रहा है उनके जीवन में। আর ঈশ্বরের জ্ঞান না হওয়ার জন্য ওমার জীবনত কি হতে এটা দেখিমু আমরা। वो 11 पद को जरा पढ़ो। ব্যভিচার এবং নতুন নতুন ও পুরানো আঙ্গুর রস আমার লোকেদের বুদ্ধি নষ্ট করছে। तो क्या बुद्धि को नष्ट कर रहा है यहाँ पर? তো কি বুদ্ধিকে নষ্ট করছে এখানে? ব্যভিচার और जो पीने का जो अंगूर रस दारू। हाँ, तो ये दो चीजें जो है बहुत ही भयानक है और मनुष्य को नष्ट कर सकता है। আর আমরা দেখিতে পারি মানুষক নষ্ট করেছে কি, এক নাম্বার হচ্ছে দারু মানে দ্রাক্ষারস যাক হোক দারু, আর দুই নাম্বার হচ্ছে ব্যভিচার। এই দুইটা জিনিসও মানুষ ধ্বংস করেছে বেশি। और यही पाप सबसे मुख्य था ये इस्राएली लोगों के जीवन में। আর এই পাপটাই সব থেকে বড় ছিল ইসরায়েলি লোকেদের। और तीसरा पाप जो था उनका वो मूर्ति पूजा करने लगे। আর 3 নাম্বার পাপ ছিল আমরা যে মূর্তি পূজা আমরা করিছে। तो परमेश्वर हमारा सहाय करे कि हम इस प्रकार के पापों में ना गिरे। আর ঈশ্বর আমাক সাহায্য করুক যাতে আমরা এরকম পাপত না পড়ি। और उसका ज्ञान में हम लोग बढ़े। আর ঈশ্বরের জ্ঞানে যাতে আমরা বৃদ্ধি পাই, বড় হই। और उसके पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपना जीवन को चलाएं। আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মা আছে তার মাধ্যমে যাতে আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করি। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। আর ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক।